पश्चिम बंगाल राज्य पुलिस की एसटीएफ ने 2 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल राज्य में एनजीओ के मुखर्जी के पीछे आईएसआई सक्रिय है और उस एनजीओ के काम की आड़ में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का लक्ष्य अब भारतीय सिम कार्ड के जरिए व्हाट्सएप लॉन्च करना है। और इसी क्रम में एसटीएफ पुलिस ने पश्चिम बंगाल राज्य में 2 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम मुकेश रजक और राकेश कुमार गुप्ता है। इन्हें पश्चिम बंगाल राज्य एसटीएफ ने पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले की स्मृति से गिरफ्तार किया है। वहीं एसटीएफ की जांच में पता चलता है कि व्हाट्सएप लॉन्च करने के लिए न केवल भारतीय सिम कार्ड का वन टाइम पासवर्ड भेजा गया था, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न स्थानों की जानकारी भी इन दोनों जासूसों के माध्यम से पाकिस्तान पहुंची थी। ये भी पता चला है कि जांचकर्ताओं को मुकेश राकेश के साथ आईएसआई के शीर्ष अधिकारियों के संपर्क के बारे में भी काफी जानकारी मिली है। वहीं भारत ने भी खुफिया एजेंसियों ने इन दोनों पाकिस्तानी जासूसों के कुछ आकाओं की पहचान की है। उनकी तलाश भी शुरू हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने से पहले केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन मिर्जापुर भी शुरू किया था। वहीं खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि आईएसआई इन जासूसों से व्हाट्सएप या अन्य ऐप्स के जरिए संपर्क करने के लिए भारतीय नंबरों का इस्तेमाल भी कर रही है। वहीं पूछताछ में पता चला है कि मुकेश का घर पश्चिम बर्धमान जिले के पानागढ़ में है और राकेश दक्षिण कोलकाता का रहने वाला है। दोनों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। राकेश बहुत पहले ही कोलकाता छोड़ चुका था। वह अपनी मां के साथ मेमारी में किराए के मकान में रह रहा था। वे अलग अलग गांव में जाकर धार्मिक और शैक्षिक अभियान चलाते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात मुकेश से हुई। वे सोशल मीडिया के जरिए कई एनजीओ पदाधिकारियों के संपर्क में आए। दरअसल उन प्रोफाइल के मालिक आईएसआई के अधिकारी हैं। आपको बता दें जो इसीलिए जो है दोनों को बल किया कई सिम कार्ड लेने थे और व्हाट्सएप पर अपनी ओटीपी भी भेजता था। वहीं उन प्रोफाइल के मालिक आईएसआई के अधिकारी भी हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने मुकेश और राकेश की मदद करने की बात कही थी। उन्हें काम भी दिया था। उन्हें भी बताया गया था कि भारतीय नंबर से संपर्क बनाए रखना आसान होगा, इसीलिए दोनों को बल किया कई सिम कार्ड लेने थे और व्हाट्सएप पर ओटीपी भी भेजना था। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त भुगतान भी किया जाता था। पिछले 2 सालों से मुकेश और राकेश सैकड़ों सिम कार्ड के जरिए पाकिस्तान को ओटीपी भेज चुके थे। वहीं बदले में उनके बैंक खातों में अलग अलग समय पर 15 से 20 हजार रुपए आ चुका था। वहीं मकान मालिक ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि मुकेश और राकेश का पाकिस्तान से कोई संबंध है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा जिससे शक हो सके। उन्होंने ये भी बताया कि कई सालों से मेरा घर किराए पर चल रहा था। राकेश बर्धमान एक मशहूर अंग्रेजी मीडियम स्कूल में शिक्षक है और मुझे नहीं पता कि मुकेश क्या कर रहा था। मैं उसे गिटार बजाते हुए देखता था। उन्होंने खुद को 2 भाई बताया। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वे दोषी हैं और देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। পাশের ঘর থেকেই 2 যুবককে বলা যায় পাক চর সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়। কিভাবে দেখছেন বিষয়টা? দেখছি বলতে আমি তো এই বিষয়ে কিছু জানি না। হ্যাঁ, আমি এখানে থাকি ধরুন 1 বছর হলো আছি। হ্যাঁ, তো তার মধ্যে এখানে যাওয়া আসার লোকজন ওদের কয়েকটা ছেলেই ভাড়া থাকে। তো তাদের বিষয়ে আমার তো জানা, আমি আসা যাওয়া করি এটুকুই। যে আমি যেটুকু আমার দোকান আছে, দোকান থেকে আমি আসি, রাত্রে আসি, খাওয়া দাওয়া আমার দোকানে চলে যাই, এটুকুই। তো এমনি কজন থাকতো ঘরটা? আর তো 5-7 জনকে দেখা যেত, 5-7 জন থাকতো। একজন ভদ্রমহিলা থাকতেন, উনি রান্না বান্না করতেন, ইয়ে করতেন। ওনাদেরই বাড়ি, ওনার ছেলেও থাকতো। আচ্ছা, এমনি রাতেও থাকতো সবাই? হ্যাঁ, সবাই রাত্রে থাকতো। আচ্ছা, আর দিনে কি আরও লোকজন বাড়তো? দিনে লোকজন বাড়তো, শুনেছি নাকি চার্চের কোনো খ্রিস্টানদের কোনো প্রোগ্রাম করতো, সেই কারণে এখানে আরও কিছু লোকজন আসতো। হয়তো সপ্তাহে 2-1 দিন করে দেখা যেত যে অনেক লোকজন জড়ো হচ্ছে, 10 জন, 12 জন, 20 জন, এরকম ধরে লোকজন থাকতো। তো আপনি তো এসছেন 1 বছর, তো তারও আগে থেকে গিয়ে আছে? তারও আগে থাকতে আসে, আমি এসে দেখেছি আসে। তো কি বলবেন, এই ঘর থেকেই এই ধরনের কাজ হতো একদম আপনার পাশের দেওয়াল, এটা শুনে কেমন লাগছে? শুনে বলতে এগুলো তো বিশ্বাসই করা যাচ্ছে না যে এই ধরনের ঘটনা হতে পারে। সেগুলো তারা জানে যে কীভাবে কী হয়েছে না হয়েছে। এখন তো ধরুন ডিজিটালের ফোনের মাধ্যমে কে কী করছে সেগুলো বোঝা সম্ভব নয়। এই ধরনের ঘটনা তো হওয়াটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার, যে এই ধরনের আমাদের পশ্চিমবাংলায় থেকে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। হ্যাঁ, যদি এগুলো হয়ে থাকে তার সাজা হওয়া অবশ্যই দরকার। তারপরে কি হলো? এসটিএফ এসেছিল? সেটা তো আমি জানি না, কখন কী এসেছিলো না এসেছিলো সেগুলো জানি না। শুনলাম যে এসটিএফ এসেছিলো, এসে ওদেরকে নিয়ে গেছে। আপনার
আমার নাম শেখ হানিফ। মুকেশ রজক আর রাজেশ কুমার নামে দুজনকে এসটিএফ অ্যারেস্ট করেছে। আপনার এই বিষয়ে আপনি কি জানেন? আপনার তো বাড়ি ওটা ছিল, আপনার বাড়ির মালিক। হ্যাঁ, আমি আজকে সকালে শুনলাম যে এই দুটি ছেলেকে পুলিশ তুলে নিয়ে গেছে, এটুকুই শুনলাম। কেমন ছিল এরা? এদের থেকে ওরকম মনে হয় যে পাকিস্তানের কোনো তথ্য পাচার করতে পারে? না না, সেরকম কিছু আমি দেখিনি। সন্দেহজনক কিছু, আমি এখানে থাকি, আমি তো ওখানে থাকি না। কতদিন ধরে রয়েছে এরা? ওরা ভাড়া এসেছিল ওর মাকে নিয়ে ওই 2020 সালে শ্রাবণ আগস্ট মাসটা হতে পারে। আচ্ছা, আমার এগ্রিমেন্ট দেখতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে, কখনো কি এরকম কিছু সন্দেহ করেছেন? না না না, ওরা বলতো যে ও স্কুলে কাজ করে, কোনো ইংলিশ মিডিয়ামে বর্ধমানে টিচার। আচ্ছা, এইটুকুই জানি। কে কে টিচার ছিল? ওই রাকেশ বলে ছেলেটি। আচ্ছা, আর আরেকজন ছিল? করতাম জানি না, এ তো গিটার ফিটার বাজাতো, মাঝে মাঝে দেখতাম ঘরের পাশ দিয়ে গেলে দেখতাম গিটার ফিটার বাজাচ্ছে। দু ভাই কি? অতটা আমি জানি না, তবে বলতো যে আমার ভাই। বলেছিল কজন থাকতো এই ঘরে? ওর মা থাকতো, বয়স্ক মা, আর ওই দুটি ছিল। আচ্ছা, তো ওইখানে স্কুলে চাকরি করতে বলতো এই বড় ছেলেটাকে, হোয়াটসঅ্যাপে যে ছেলেটা, হ্যাঁ প্রেয়ার টেয়ার নাকি করতো। আচ্ছা, তখন তো লোকজনের যেত ওই এখানে একটা কি লজ আছে না, ওইখানেই হতো বেশি। আচ্ছা, এইরকম ঘটনা যদি ঘটায় তাহলে আপনি কি চাইছেন? আমি চাইছি যে এইগুলো আমাদের দেশের স্বার্থে, এইগুলোকে তো ইমিডিয়েট মানে মানে যদি দোষী হয় ইমিডিয়েট এদেরকে তদন্ত করা উচিত। তদন্ত করে যেটা শাস্তি পাওয়ার দরকার দেওয়া উচিত। আপনার নাম? আমার নাম দিলীপ সিং। আপনি বাড়ির মালিক? হ্যাঁ।